دعوت خطاب دے رہا ہوں. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی، اپنے بازوؤں کو بلند کیجئے نعرے کے ساتھ لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان. جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے. تشریف رکھیے تمام علماء، تشریف رکھیے تمام، تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت ذلو اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی جو میور ہیں اس کانفرنس کا، مؤسس ہیں، ان کی سرپرستی کا، اور پھر آپ حضرات جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اور اپنے پیارے جذبات کے ساتھ یہاں آپ تشریف لائے، فرداً فرداً سب کا احترام اور شکریہ. منتظمین نے جس انداز میں بہتر انتظامات کیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کسی بین المسالک پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلک کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو اور شیعہ علماء نے اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اجتماع کیا. ایسا نہیں ہے. یہ کسی مسلک کے خلاف یا کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بین المسالک اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں. مجھے بتانے دیجئے کہ ایک اور شخص ہے، میں اس کا بھی نام شاید بعد میں بتاؤں گا، اس کے رابطے کے بعد پھر اس اتحاد کا جو مجلس عمل کی صورت میں سامنے آیا یا ملی یکجہتی کی صورت میں سامنے آیا، اس کے بانی ہونے کا اعزاز شیعوں کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے. باقی حضرات بعد میں شامل ہوئے، ان کا احترام، بالکل احترام. اور جب میں تاریخ بیان کروں گا ملی یکجہتی کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرا، اور اس وقت بھی وہ اپنے مراحل پہ موجود ہے. وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پر متحدہ مجلس عمل، لیکن فعال نہیں ہے. لہٰذا یہ کسی مسلک کے حوالے سے اس کو نہ دیکھیے گا. ایک پرابلم پیدا ہوا. یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب خوف پیدا ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے جیسے ہمارے پڑوس میں آیا. ڈر لگا تو شیعوں کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی شیعوں کے خلاف. گروہ پیدا کیے گئے تکفیری، گڑھے مردے اکھاڑے گئے، صدیوں پہلے کی کتاب خانے کوریدے گئے. ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وہاں سے اٹھایا انہوں نے. اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ تکفیری سلسلہ، اسی کے تسلسل میں پھر کچھ لشکر بنائے گئے. بھول جاتے ہو دوستو، میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ خارجہ پالیسی کا سٹیج نہیں ہے، ہم اپنی دوسری باتیں کر رہے ہیں. لیکن مت کسی
पड़ोसी मुल्क के किसी नायब वज़ीर आज़म के बारे में यहाँ बात हमारे स्टेज से नहीं होनी चाहिए। मैं मौजूद हूँ, इसलिए कि मैं भी पाकिस्तान की पॉलिसी को देख रहा हूँ और उस हवाले से भी पाकिस्तान हमें एहतियात करनी चाहिए। और मैं बहैसियत नुमाइंदा वली फ़की के तहत जो हुकूमत कायम है उसके राबकों तो भी मुझे देखना है, मत बात कीजिएगा एहतियात से। अलबत्ता दूसरे हवालों से उन लश्करों का नाम क्यों नहीं लेते? तो वो लश्कर जो बना 33 दहशतगर्द तंजीमों को उसकी सर्विसें दी गई, अलकायदा से लेकर आगे तक, उसका नाम बताओ ना लोगों को। आपके और हमारे ज़मानों पे उन लश्करों का नाम होना चाहिए कि जो शियों के वो थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए, सिलसिला हुआ। अब मैं समझता हूँ कि तकफीरियों को इस्तेमाल की एक तो बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि फलां जी एतराज़ है। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक है, मेरा बुनियादी शहरी आज़ादियाँ में मुझे आइन मुझे हक देता है। मैं किसी के रोकने या रुकावट डालने से वो रुक नहीं सकती, वो बहाना। या ये जो चंद बेहुदा लोग बैठ के कहते हैं कि अजान के बारे में 76 की PLD में देखिए हमारे हक में वो फैसला है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि विलायत अमीरुल मोमिनीन पर कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से यहाँ मौजू बनाया जाता। बन गया तो ठीक है, लेकिन मसला है कि इस वक्त शियों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं सरकारी एहलकारों के जरिए, मैं कहता हूँ रवैये बदलने पड़ेंगे आपको। ये रवैये काबिल कबूल नहीं है। मैं कोई धमकी नहीं देता, मैं महाजाराई में नहीं हूँ, मैं गैर कानूनी बात नहीं करता। हम कल इस मुल्क के हुक्मरान बनने वाले हैं, मुझे जिम्मेदारी से बात करना है, बन सकते हैं। इसलिए मैं अभी मुतवज्जे कर रहा हूँ कि रवैये बदलो। ये रवैये इस हवाले से पाकिस्तान के मैं मुहिब वतन होने की अपने पर कोई इसरार मैं नहीं कर सकता। मैं किसको तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं मुहिब वतन हूँ? मैं कसौटी हूँ, मैं परखूंगा लोगों को कि कौन मुहिब वतन है। इसलिए मुझे इस बात की इस तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि रवैये बदलने पड़ेंगे। इक़दाम कह रहे हो, इससे बड़ा और इक़दाम क्या हो सकता है? इतने बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान भर के उलमा का, इससे बड़ा कोई इक़दाम हो नहीं सकता। इससे जो पैगाम जाएगा हम उसको देखेंगे। जो पैगाम जा रहा है इस इज्तिमा से हम उसका जायज़ा लेंगे और फिर आइंदा के लिए हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम अपनी सरनविश्त का फैसला हम खुद करेंगे। इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर कानून के दायरे में रहते हुए मैं आइन और कानून को समझता हूँ और आइन और कानून की रोशनी में हमें हक है इस बात का। यहाँ फिर और मसाइल आ जाएंगे, रैलियाँ निकलवाई गई ताकि झुकाया जाए और कोई कानून साजी की जाए। इन रैलियों से इन हरबों से किसी मकतब को झुकाना मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है और गलत अंदाज है। इस अंदाज को भी बदलना चाहिए। और मैं दूसरे लोगों को मुतवज्जे करता हूँ कि जो इस हवाले से तशय्यो के हुकूक के हवाले से कोई दूसरी नज़र रखते हैं, मसलन मौलाना बयान कर रहे थे कवानीन की, उसमें भी मैंने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम है, बहुत बड़ा इक़दाम है। इस इक़दाम के असरात को महफूज करना और आगे बढ़ाना और हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे होता है ये आगे हम इसको मुंतज़मीन को मैं कहता हूँ कि इसके लिए आगे प्रोग्राम बनाएं। फिर उसके बाद जैसे कि फरमाया गया यहाँ पे कि चेहलम सैयद शुहदा आने वाला है, इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाइए और आज़ादारी सैयद शुहदा के हवाले से एक और नमूना और मिसाल कायम कीजिए है पाकिस्तान के अंदर। भरपूर अंदाज में चेहलम मनाए। चेहलम को बड़े भरपूर अंदाज में मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये FIR और ये रुकावटें मैं समझता हूँ ये हायल नहीं होनी चाहिए। पूरे जज्बे के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ आज़ादारी सैयद शुहदा को मनाया जाना चाहिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा बुनियादी हक है। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ क्योंकि
معال اس اجتماع کا معال ہے وہ اعلامیہ جو پڑھا جائے گا اور وہ قراردادیں جو آپ پاس کریں گے. بہت شکریہ.